Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So today I want to talk about a person who is livingly dead. Jadi hari ini Shadow akan menceritakan Dhammadesana mengenai seseorang yang hidup dan mati. 今天呢 Shadow 会给一种开设，就是关于一种活的人和死的人。 So we have breathing. As long as we are breathing, we can say we are alive. As soon as our breathing stops, we die. This is a very common sense for everyone. Nah, jadi kita semua memiliki nafas. Selama kita memiliki nafas, itu artinya kita memiliki kehidupan. Jika kita sudah tidak memiliki nafas, itu artinya kita sudah tidak hidup lagi. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat pengertian yang sangat sederhana sekali bagi kita semua. 所以呢，我们全部是有呼吸的。当我们有呼吸的时候呢，那等于我们是活着的。如果当我们没有呼吸的时候呢，那时候就是我们不活着了。这是很正常的一个原理呢。 So although we have breathing, but sometimes we are livingly dead. Jadi sewaktu kita, meskipun kadang kita seperti memiliki nafas, tetapi kadang kita hidup seperti layaknya seorang yang telah meninggal. 虽然我们是有呼吸，但是有时候呢，我们活着的时候就像一个死人一样了。 So who is livingly dead? This is questionable. Jadi sekarang pertanyaannya yang patut dipertanyakan itu adalah siapa yang maksudnya seseorang yang sedang hidup tetapi seperti seseorang yang sudah meninggal. 现在可以问的就是一个怎么样一个像活着的人，但是像一个死人的。 The Buddha said, if someone is lack of confidence, he is livingly dead. Jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki kurang akan memiliki keyakinan yang kurang, maka dia seperti seseorang yang hidup tetapi sudah meninggal. 所以佛陀说呢，就是当一个人虽然他活着的时候，但是缺少了信心，所以他就算他活着，就像死了一样。 Basically, we must have self-confidence. If we don't have any confidence, we cannot do anything. We cannot get anything. Jadi pada prinsip dasarnya kita harus memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan diri. Jika kita tidak memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan diri, maka kita tidak bisa melakukan hal apapun. 简单来说呢，我们就要有一种信心。如果当我们没有信心的时候呢，我们任何一件事我们都做不了。 But we have to be careful. If we have self-importance, it's dangerous. It's not very good. Tetapi kita harus hati-hati sekali. Jika kita memiliki suatu keegoisan atau mementingkan diri sendiri, maka ini adalah berbahaya dan ini adalah hal yang tidak bagus sekali. 所以，但是呢，我们要注意一些东西，就是呢，我们不可以有自私的，好像自私的心，这样子，好像对自己很重要的一种心态。当我们有那种对自己好像重要的心态的时候，那是很不好的。我们这个就比较危险一些。 If we have self-confidence, we must also have faith in other people. Jadi di saat kita memiliki keyakinan kepada diri kita sendiri, maka kita juga di saat yang sama harus memiliki suatu keyakinan kepada orang yang lainnya. 当我们对自己有信心的时候呢，我们也是要有对外在也是有一种信心。 Then, according to our religion, we must also have faith in Buddha, Dhamma, and Sangha. Jadi berdasarkan kepada agama kita seyogyanya memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, Sang Dhamma, dan Sang Sangha.
按照我们的这个教徒里面呢，我们至少有对佛陀要有信心，对法也要有信心，对圣也是要有僧团也是要有信心。Then we also have to, we must also have faith in the 3 trainings. Then we must also have faith in the benefits of 3 trainings. Jadi kita seyogyanya juga harus memiliki keyakinan kepada 3 pelatihan dan juga kepada 3 manfaat dari pelatihan. 所以呢，我们对3种修也是要有一种信心，对3种修的利益也是要有信心。If we don't have any faith in 3 trainings, we may not practice. If we don't have confidence with our training, we may not train our mind, we may not train our wisdom faculties, so we cannot improve. Jadi jika kita tidak memiliki keyakinan kepada 3 pelatihan, maka kita tidak akan berlatih. Dan jika kita tidak memiliki keyakinan manfaat terhadap 3 pelatihan ini, maka kita tidak akan bisa berlatih untuk bisa memiliki kemajuan. 所以当如果我们没有对这个三种行的时候，3种培育信心的3种这个行的时候没有信心呢，那我们等于不会有一种修炼起来。当我们没有修炼的时候，我们就不会获得这个3种修炼的利益。So, confidence or faith is like hands we have. Jadi keyakinan itu ibaratnya seperti tangan yang kita miliki. 所以当我们有信心的时候呢，那就像我们有了一双手一样。Let's say we are going to climb up very high mountain in which we can get many precious stones. With our hands, if we climb up the mountain, we cannot pick up any jewelry. We cannot pick up any precious stones. Jadi seperti ibaratnya jika kita hendak memanjat sebuah gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi di mana di atas gunung tersebut terdapat banyak sekali barang pusaka yang berharga, maka kita akan memanjatnya dengan menggunakan kedua tangan kita. Jika kita tidak memiliki tangan, maka kita tidak bisa akan memanjat ke atas gunung tersebut. 所以当如果我们有一双手的时候呢，就是像我们可以爬上去一座山，那座山就是在上面就是有一些珍贵的宝藏，所以当我们如果有一双手的时候，我们就可以爬上去那座山，可以获得这些宝藏。If we have one hand, we can get some precious stone from that mountain. If we have 2 hands, we can pick up more. If we have 3 hands, 4 hands, we can get more and more. Confidence is like that. When we have more confidence, we can get more value. We can get more benefits, more profits. Jadi jika seseorang hanya memiliki 1 buah tangan, maka dia setelah tiba di atas gunung itu dia hanya bisa mendapatkan sedikit barang berharga, barang pusaka berharga. Jika dia memiliki 2 tangan, maka dia bisa akan mendapatkan lebih. Demikian juga bila dia seandainya memiliki 3 atau 4, maka dia bisa mendapatkan lebih dan lebih. Jadi keyakinan itu ibaratnya seperti demikian. Semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula semakin banyak pula yang akan kita dapatkan, dan semakin banyak pula manfaat yang kita dapatkan, dan semakin banyak pula nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. 所以这信心呢，就像我们如果假说我们有一只手的时候呢，那我们可以拿这些珍贵的宝藏只有一些，但是如果我们是有2只手的话，我们可以拿多一些。然后有3只手、4只手，我们就可以多拿一些。所以这信心呢，就像这些手一样，如果我们可以多一些，那我们可以获得的东西也是多一些，那我们可以获得的利益也是多一些，我们可以拿到的品德也是多一些的。We also have another simile, that is universal monarch, emerald or ruby stones. When a universal monarch wants to drink a water which is very dusty or is not very clean, when a man, his servants, brought or brings the water with the dust, when he put his emerald or ruby stone inside the water, it settled down, all the murkiness, clean and cool. In the same way, when we have very strong faith or confidence, our minds are calm, cool. When we have a lot of doubt,
mind cannot calm, not cool, very heaty. Jadi itu juga dapat diibaratkan seperti batu permata dari seorang raja pemutar dunia, raja dunia. Jadi misalkan seperti saat seseorang raja dunia, dia hendak meminum air minumnya yang disajikan kepadanya. Jika air minum tersebut itu memiliki kotoran ataupun tidak jernih, maka saat raja tersebut memasukkan rubi atau permatanya ke dalam air tersebut, maka air tersebut pun akan menjadi jernih dan juga sejuk. Itu sama saja seperti misalkan jika pikiran kita saat memiliki keyakinan atau sada, maka pikiran kita pun akan menjadi sangat tenang dan sangat jernih. Jika kita tidak memiliki sada di dalam pikiran kita, maka pikiran kita pun akan menjadi tidak tenang, panas ataupun tidak begitu jernih. 所以这另外一个比喻就是可以说，就是像转法轮王的那个一个宝石。所以当一个转法轮王的时候，他想喝水的时候，如果那杯水里面是很多那个污染，好像那个很多杂东西的时候呢，那时候如果这个转法轮王的时候，他把他那个宝石放在那个水里面，这个水就会变成很清净，也是会变成很凉起来。所以这是就像如果一个人他有信心的时候呢，他就是在他的心里就是可以很清凉的，可以很清楚的。但是如果当一个人他没有信心的时候呢，他的心就会带一些热的，很不清净的。So to make it short, if we don't have confidence, our minds are dirty. If we have confidence, our minds are clean. In the same way, if we have confidence, we can get many things. If we have lack of confidence, we cannot get anything. That is why when we don't have faith or confidence, we are livingly dead. Jadi kita ibaratkan seperti jika kita memiliki secara singkatnya dapat kita artikan seperti demikian. Jika kita memiliki keyakinan, maka pikiran kita akan jernih. Jika kita tidak memiliki keyakinan atau sada, maka pikiran kita pun tidak akan jernih. Kemudian jadi ibaratnya jika kita memiliki keyakinan, maka kita akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Jika kita tidak memiliki keyakinan, maka kita tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Jadi secara singkatnya, jika kita tidak memiliki keyakinan, maka meskipun kita hidup itu layaknya seperti kita sudah meninggal. 所以呢，如果当我们有信心的时候呢，我们简单来说就是我们的心就是清净的。当我们没有信心的时候呢，我们的心是不清净的。当我们如果有这个信心的时候呢，我们可以获得很多的利益。当我们没有信心的时候，我们可以不能获得有些利益。所以如果当我们如果有信心的时候呢，没有信心的时候呢，虽然我们是活着呢，那当时就是像我们虽然是活着，但是我们像死人一样了。So the next two, moral shame and moral fear. If we are lack of moral shame and moral fear, we are livingly dead. Jadi yang berikutnya itu adalah jika kita itu adalah hiri dan otapa atau rasa malu, takut atau enggan untuk tidak takut atau tidak malu untuk berbuat jahat. Jika kita tidak memiliki rasa tersebut, maka kita tidak akan memiliki rasa untuk malu atau takut untuk berbuat jahat. 第二个的就是呢，就是惭和愧。如果当我们没有这个惭和愧的时候呢，我们就会做一些恶事。These two things, moral shame and moral fear, make real human beings. Without that, we are not very different from other living beings like animals. Jadi dengan adanya hiri dan otapa atau rasa malu dan takut berbuat jahat tersebut, maka kita layaknya seperti seorang manusia. Tetapi tanpa adanya hiri dan otapa tersebut atau rasa malu dan takut tersebut untuk melakukan perbuatan jahat, maka kita hidup pun seperti layaknya seekor binatang. 所以当我们如果有惭和愧的时候呢，我们就像一个人活着。但是当我们有这个惭和愧的时候呢，那我们就像禽兽一样了。So moral shame and moral fear means if we are fear
or shame to do unwholesome actions, to speak unwholesome or untruth or unbeneficial things. That is called lack of moral fear. Jadi rasa hiri otapa tersebut atau rasa malu dan takut berbuat jahat tersebut adalah jika kita tidak memiliki rasa malu atau takut dalam melakukan perbuatan yang tidak benar, baik secara jasmani maupun ucapan, maka saat itu kita dapat dikategorikan sebagai seseorang yang kekurangan dari rasa malu dan rasa takut tersebut. 所以当我们没有这个惭和愧的时候呢，就是假说我们就是当我们做恶事的时候，我们不觉得惭愧。那如果我们不觉得就是做这个身口意的这个惭愧心的时候呢，我们就像没有信心的人这样子的。 So if we respect our family member or our lineage, if we are respectful for our age, our ability, and our knowledges, we may have moral shame. Jadi jika kita menghargai keluarga kita, jika kita menghargai keturunan kita, dan jika kita menghargai apa yang merupakan kemampuan kita, maka saat itu kita juga memiliki rasa malu dan takut. 所以当我们如果可以尊敬我们的家人的时候呢，然后如果我们也是可以尊敬我们的一代的人，然后我们也是可以尊敬我们的本领、我们的本事，那时候我们可以说我们是有一种惭和愧的。 Then, if we have lack of respectful for our teachers or other family members, if we don't respect the heritage or our Dhamma friends, we will have lack of moral fear. Jadi jika kita tidak memiliki rasa hormat kepada guru kita, kita tidak memiliki rasa hormat kepada keluarga kita, jika kita tidak memiliki rasa hormat juga kepada teman-teman dhamma kita, maka pada saat itu kita bisa dibilang kita tidak memiliki rasa takut dan rasa malu berbuat jahat. 所以当如果我们没有尊敬我们的导师的时候，当我们没有尊敬我们的善友的时候，当我们没有尊敬我们的家人的时候，那可以说我们那时候是没有惭和没有愧。 So to make it short, if we respect the value of ourselves and the value of other, we will have moral shame and moral fear. Jadi secara ringkasnya, jika kita menghargai atau menghormati harga daripada diri kita sendiri, maka kita saat itu memiliki rasa malu dan takut untuk berbuat jahat. 所以当如果我们可以对自己会有尊敬自己的心的时候呢，那等于那时候我们是有这个惭和愧的心。 So we have to respect our own value. We also have to respect others' value. Then we will have moral shame and moral fear. We will be alive. If not, we are livingly die. We are livingly dead. Jadi kita harus menghargai apa yang merupakan harga daripada diri kita sendiri, nilai daripada diri kita sendiri. Jadi saat kita bisa memiliki rasa hormat atau nilai terhadap nilai diri pada diri kita sendiri, maka pada saat itu kita hidup seperti benar-benar seperti hidup. Jika kita tidak memiliki itu, maka kita hidup tapi layaknya seperti seseorang yang sudah meninggal. 所以当我们如果对自己可以有尊敬的心的时候呢，那我们就是可以这个惭和愧的心。当我们如果不会尊敬我们自己的对自己没有尊敬心的时候呢，那虽然我们是活着的时候，那就像我们是一个死人一样的。 Then the next one is diligence or efforts. If we don't have any efforts, or if we are lazy, we are livingly dead. Kemudian yang berikutnya adalah itu adalah wirya atau usaha. Jika kita tidak memiliki wirya atau usaha, maka meskipun kita hidup itu layaknya seperti seseorang yang telah meninggal. 接下来呢，我们如果就是精进，当我们如果活着的时候没有这个精进的时候呢，就算我们活着，就像一个死人一样了。 Whatever good things we are going to do, we have difficulties. We have to face difficulties, and we also have to overcome the difficulties with our own efforts. Sometimes when we have difficulties, we want to skip that part without overcoming.
then our ability decline. So whatever difficulties, if we can overcome it, we are alive. If we try to neglect, or if we're going to skip that part, then we will eventually die. Jadi saat kita menghadapi suatu permasalahan, maka meskipun kadang-kadang kita juga harus menghadapi berbagai macam masalah dan kita juga harus berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi terkadang kita tampak seperti ingin melewati bagian permasalahan tersebut. Sehingga jika pada saat kita hendak melewati permasalahan tersebut dan maka saat itu kita tidak mengerahkan usaha, maka pada saat itu meskipun kita hidup, kita layaknya seperti seseorang yang telah meninggal. Jadi sebenarnya saat kita sedang menghadapi masalah, jika kita dapat mengerahkan usaha, maka kita saat itu bisa seperti seseorang hidup tetapi benar-benar hidup. 另外一件呢，就是呢，这个仅仅当我们活着的时候，我们会面对一些事情，所以这一些事情的时候，当我们面对的时候呢，我们必须有一种精进力来面对它。当我们如果可以面对它的时候呢，我们就有一种精进力了。当我们有这种精进力的时候呢，我们就像一种活的人，但是是正在活的。但是如果我们当面对一些事情的时候，我们没有用一些精进力来处理它的时候，我们有时候想跳过这些，不想再去处理它的时候呢，我们就像一个人虽然活着的时候，就像一个死人一样了。So for about earning money also, you have to make efforts. You must be diligent for your daily activities. In the same way, when you are going to meditate or other religious activities, you must be diligent. If we are lazy or if we don't wish to overcome difficulties, then we will die livingly. Jadi sama halnya juga sama seperti saat kita hendak mencari uang. Jika kita tidak menggunakan usaha kita, maka kita seperti lainnya seseorang yang sudah hidup tetapi sudah meninggal. Sama halnya pula saat kita hendak melakukan meditasi. Saat kita hendak melakukan meditasi, tentu saja ada berbagai macam permasalahan. Jika di saat kita menghadapi permasalahan, jika kita bisa mengatasi permasalahan kita, maka kita bisa seperti seseorang yang telah hidup, seperti seseorang hidup tetapi tetap hidup. Tetapi jika saat kita menghadapi permasalahan dalam meditasi, kita tidak bisa mengerahkan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun kita hidup, tetapi layaknya kita seperti seseorang yang telah meninggal. 同样的，当如果我们想赚钱的时候呢，我们也是必须付出一点精进力。当如果我们可以付出这些精进力的时候呢，我们就可以就是可以过得好一些。但是就是假说就是另外一件事就是像在我们在禅修的时候，当我们在禅修的时候呢，我们也是会面对一些事情，我们也必须就是付出一些精进力。当如果我们不能付出这些精进力的时候呢，就算我们是活着的，但是我们就像一个死人一样了。And the last one is a wisdom. Wisdom is like the light. Now, in this room, if there's no light, we cannot see each other. Although we have good eyes. In the same way, if we don't have wisdom, we cannot see the reality, the ultimate truth. When we have wisdom, we can see ultimate truth. Jadi, hal yang berikutnya itu ialah panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah seperti ibaratnya lampu. Jika tidak ada lampu di dalam ruangan ini, maka kita tidak akan bisa melihat satu dengan yang lainnya. Jadi kebijaksanaan tersebut juga seperti demikian halnya pula. Di saat kita memiliki kebijaksanaan, maka kita baru bisa melihat sesuatu hal yang merupakan kebenaran. Sesuatu hal yang merupakan kebenaran sejati atau kebenaran hakiki. Tanpa kita adanya kebijaksanaan, maka kita tidak akan bisa melihat suatu kebenaran dan suatu kebenaran sejati maupun kebenaran hakiki. 接下来的呢就是智慧。当如果这个智慧就是像这个在这里面的灯光，如果当没有这个灯光的时候呢，我们就不能看见彼此。当如果我们有这些灯光的时候，我们就可以互相看见。所以这些灯光就像一个智慧这样子。所以当一个人他有智慧的时候呢，他就可以看见现象，可以看见真相，也可以看见究竟法。当如果一个人没有这个智慧的时候呢，他也就是不能看见这个究竟法。所以那时候呢，就算他活着的时候，他也是像一个死人一样的。So, if we have wisdom, we can see everything clearly. We can know everything clearly. In every part, we are skillful. If we don't have wisdom,
In every part, we are not very clear, like a blind man walking on the long journey. Jadi, jika kita bisa memiliki kebijaksanaan, maka kita bisa memiliki kemampuan dan juga kapabilitas dalam berbagai macam aspek. Jika seandainya kita juga bisa melihat kebenaran. Dan jika kita tidak memiliki kebijaksanaan, maka kita ibaratnya seperti seseorang yang buta seseorang yang buta yang menempuh suatu perjalanan yang panjang. 所以当如果我们有智慧的时候呢，我们就是像一个人可以看见这个真相。当我们如果可以看见这个真相的时候呢，如果我们没有这个智慧，我们没有看见我们没有智慧的时候，我们不能看见这个真相。如果我们没有这个智慧的时候呢，我们就像一个盲人走很遥远的一个路途上。The Buddha himself explained about wisdom. The light of wisdom is brighter than that of the sun, the moon, and the fire. Jadi Sang Buddha sendiri juga menjelaskan mengenai kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut lebih terang daripada cahaya matahari dan juga lebih terang daripada sinar api yang menyala. 佛陀自己呢也是有解释关于这个智慧，这个智慧之光呢是比这个阳光还要光，也是比这个火还要光的。So what is called wisdom? What is called knowledge? Jadi apakah itu yang disebut sebagai kebijaksanaan? Apakah itu yang disebut sebagai pengetahuan? 什么叫做智慧？什么叫做这个知识？ So basically, we must have the knowledge of karma and its result. We must have that kind of wisdom. What we call is karma ownership knowledge. Jadi pada dasarnya kita harus memiliki pengertian atau pengetahuan mengenai karma dan wipaka atau karma dan sebagai akibatnya atau singkatnya kita sebut sebagai suatu pengetahuan yang mengetahui mengenai kepemilikan karma tersebut. 我们简单来说，就是我们要明白这个因和果。当我们如果可以明白这个，就是我们可以明白什么因造什么果。这个智慧就是关于这个造因和这个可以获得这个果的意思。So when we accumulate good actions, it will produce good results. When we accumulate bad actions, it will produce bad results. That kind of knowledge is very basis for Buddhists. Jadi saat kita melakukan karma baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Saat kita melakukan karma buruk, maka kita akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Ini adalah suatu pengetahuan yang sangat mendasar sekali di dalam Buddhis. 所以当我们如果造善因的话，造善因呢，我们就可以有善果。当我们造恶因的时候，我们就会有恶果。这个是在我们佛法里面是很基础的一件事。Therefore, after basic level, we also have the medium level. That is the knowledge of jhana. We must understand what is jhana, or what is the concentration. That means you have to meditate. That is the second level. Concentration, jhana. Jadi kemudian hal yang berikut adalah kita mungkin harus membicarakan mengenai sama konsentrasi atau jhana. Jadi kita saat membicarakan jhana atau samadhi tersebut, kita harus membicarakan mengenai meditasi. 所以另外一件事呢，我们就是可以说，就是关于这个智慧的，就是关于在这个刹那和禅修的时候。Then we have the third level, that is vipassana, understandings, mentalities and materialities as they really are. Jadi hal yang berikutnya itu adalah mengenai praktek meditasi vipassana, yaitu meditasi vipassana adalah meditasi yang mengetahui hal-hal sebagaimana apa adanya. 所以当接下来第三个的阶段呢，就是关于这个观智的时候，如果当我们修这个观智的时候，我们就是可以有一种智慧来看究竟法，可以看见真相。 So if we know ultimate realities, that is the light of wisdom. There will be the light of wisdom. If we cannot see ultimate reality, sometimes we misunderstand the truth is untruth, untruth as the truth. If we understand like that, we are livingly dead. Jadi saat kita memiliki pengetahuan vipassana, maka kita akan bisa
mengetahui hal yang benar, hal yang merupakan kebenaran sejati. Jadi saat kita memiliki pengetahuan yang bisa melihat kebenaran sejati tersebut, kita bisa membedakan mana yang benar sebagai yang benar, mana yang salah sebagai yang salah. Jadi jika kita tidak memiliki kebijaksanaan tersebut, kadang-kadang kita bisa salah dalam kita bisa salah dalam menentukan suatu hal. Jadi pada saat kita tidak memiliki kebijaksanaan tersebut, meskipun kita hidup, tetapi kita layaknya seperti seseorang yang sudah meninggal. 接下来呢，就是我们就是说的这个观智。当如果我们有这个观智的时候，我们可以看见，我们有这个如实之见。当如果我们有这个可以看见真相的时候呢，那等于是我们有智慧之光。当如果我们有智慧之光的时候呢，我们就是可以看见就是究竟法。当如果我们有这种智慧的时候，我们可以看见什么色的就是色，什么非色的就是什么法，什么就是什么对的就是对，什么错的就是错。当如果我们没有这种智慧的时候呢，那就算我们就是就像我们活着的时候呢，我们就像一个死人一样了。So as a conclusion, if we are lack of confidence, lack of moral shame, lack of moral fear, lack of efforts, lack of wisdom, we are livingly dead. Jadi secara ringkas dapat kita sebutkan bahwa jika kita kekurangan keyakinan, kekurangan rasa malu dan takut berbuat jahat, kekurangan usaha dan juga kekurangan kebijaksanaan, maka kita layaknya seperti seseorang meskipun hidup tetapi seperti meninggal. 所以简单来说，如果我们就是缺少这个信心，缺少这个禅和愧，然后缺少这个精进和缺少这个智慧呢，我们就像一个就是一个死的活人一样了。So if we have 4, we have a little bit life. If we have 3, our lifespan is not very long. If we have a 2, 1, our life is very, very small. If we have 5, we are fully alive. We are fully alive. If we wish to be alive, we must try to have these 5. We are able to train to have these 5. Jadi di saat kita hanya memiliki 4 daripada 5 tersebut, maka kehidupan kita itu tidak akan hidup dalam makna itu tidak akan begitu panjang. Demikian juga jika hanya memiliki 3, maka itu akan hidup kita juga akan lebih singkat. Jika kita memiliki 2 juga lebih singkat, 1 juga lebih singkat lagi. Jadi jika kita bisa memiliki kelima tersebut, maka apa yang kita maksudkan sebagai hidup ini, kita memiliki kehidupan yang lebih panjang. 所以当如果我们只有这5种里面，我们只有4个色种呢，我们的寿命是我们的这些活的意思就是减少了一些。当我们有3个的时候，也是减少了一些。同样的就是当我们有1个的时候越来越少。但是当我们如果有5个的时候呢，那我们就是像真正的活的人，也是可以活得比较久一些。所以希望我们可以有这个5个东西在一起. Jadi semoga kita semua bisa memiliki kelima hal tersebut. Okay, now question and answer. Jadi Dhamma Desananya mungkin sebatas itu saja. Sekarang mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau bertanya? Okay. So he make his living by killing animal. So, but this is his living. But according to the Buddha Dhamma, it is the wrong one. So, but that is his living. So how should he do? Okay.
So there are many other types of job. You can earn money in many ways. We have special traits to avoid arms traits, then flesh trait or animal trait, human trait, poison trait. Arms trait boleh? Weapon trait, the arms trait. Arms trait. Okay. Human trait. Sattva Vanicca. Okay, we say Sattva Vanicca. This is a weapon trait or arms trait. Then we also have the Sattva Vanicca, living beings trait or flesh trait. Then Visa Vanicca, this is a poison trait. Then also we also can say like a human trait. All these things are to be avoided. Jadi kita dapat menggunakan berbagai macam cara atau perdagangan lainnya untuk bisa menghasilkan uang. Jadi terutama misalkan kita bisa menggunakan cara yang lebih terampil dalam memperoleh penghasilan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dalam perdagangan itu mesti dihindari, seperti misalkan berdagang senjata, berdagang racun, berdagang orang atau makhluk hidup, berdagang. So for about the killing, also we have two types. Okay. Dan juga berdagang daging. Itu yang harus dihindari beberapa hal tersebut. 然后就是刚才他的问题就是呢，假说我是一个我获得我的这些命，这是血命，就是他是用杀生来赚钱的，所以按照佛法里面呢，这个是不对的。那我该如何做呢？就是然后下料就说呢，我们可以找一些比较有技巧的方法来赚钱。所以基本上有几些东西我们可以避免的，就是我们不可以买卖这些什么武器啦，然后不可以买卖这些人类啦，然后不可以买卖肉啦，然后不可以买卖这些毒药啦、毒药品这些。So among the Noble Eightfold Paths, we have three things: right actions, right speech, and right livelihoods. Opposite way, we also have a wrong action, wrong speech, and wrong livelihoods. Jadi di dalam jalan Arya berunsur 8 tersebut terdapat 3. Salah satunya adalah perbuatan baik dan juga ucapan baik dan juga penghidupan yang perbuatan benar, ucapan benar dan juga penghidupan yang benar. Demikian juga kalau misalkan kita kategorikan itu kan yang salahnya juga kita bisa sebut sebagai perbuatan yang tidak benar, ucapan tidak benar dan juga penghidupan yang tidak benar. 所以当在这个八正道里面就是有这个什么正行正语和这个正命。当如果就是我们同样的，如果我们没有这个三种也是一样的，就是邪行邪语和邪命。Killing also can be divided into the two. Sometimes out of anger, we will kill some living beings. We will kill our enemies because of hatred. That is called wrong actions. Sometimes we will kill living beings for our earning or living. That's the wrong livelihoods. Jadi membunuh juga dapat dikategorikan ke dalam 2 hal. Yang pertama adalah jika kita membunuh seseorang, makhluk hidup ataupun seseorang karena kebencian kita, maka itu kita membunuhnya karena kita memiliki rasa benci. Kemudian jika yang jenis yang kedua itu adalah jika kita membunuh karena alasan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini adalah 2 jenis pembunuhan, 2 jenis kategori pembunuhan. Satu yang karena membunuhnya karena rasa marah, yang satu lagi itu adalah karena ingin memperoleh penghasilan maka dia membunuh. 所以这个杀生呢也是分起两类。第一类呢就是呢我们是为了这个嗔恨心，我们就杀动物啦，或者杀别人这样子。另外一种呢就是我们杀了就是因为就是来我们的这个赚到我们一些钱。
So to improve the life, we have to find better living style. Jadi untuk bisa menjalani kehidupan kita, kita harus bisa menjalani satu cara penghidupan yang lebih benar. 所以当如果我们要活，如果我们就是我们可以找一些比较有技巧、比较有善巧的一种这个证明。Okay. Any more? Ada lagi? Suami meninggal karena suami saya itu seorang buddhis, jadi saya memiliki suami. Tapi setelah meninggal, saya hanya membaca buku-buku, jadi belajar Dhamma itu kudu bijak, atau kalau ada Dhamma atau discussion tentang Dhamma, baru kita menambah pengetahuan tentang Dhamma. Lalu, tapi dengan membaca banyak buku, itu membuat keyakinan saya memang lebih tebal, karena saya percaya pada karma, dan saya juga belajar meditasi, vipassana. Jadi apa yang saya peroleh sekarang adalah hasil dari kehidupan yang lalu atau karma. Itulah yang saya petik dari kehidupan yang lampau. Jadi dengan hanya membaca buku saja, saya punya keyakinan tebal tentang agama kita, tentang Islam. Pertanyaannya? Jadi apakah yang saya lakukan itu sudah benar? Karena tidak ada guru, kecuali kalau ada Dhamma, ada seorang buku yang memberikan Dhamma di sana atau pelajaran agama, itu aja yang saya peroleh. Jadi yang saya lakukan itu hanya tetap membaca aja. Tapi karena sudah usia tua itu kadang sulit untuk dalam memori itu sudah berkurang. Jadi lalu bagaimana caranya supaya kita lebih yakin? So she would like to ask. Actually, she's not a Buddhist. So, but after her husband passed away, so she became a Buddhist. Her husband is a Buddhist. So when her husband passed away, she started to read a Buddhist book, a Dhamma book, and then start with that Dhamma book. Slowly, she can feel that her sada is increasing, and sometimes he also practice the meditation. According to what she said, she's practicing vipassana. So after that, day by day, she feel that what she did is improving his sada also, and occasionally if there is a bhikkhu or sangha who give Dhamma talk, so he would only by this way, and then he can increase his ability in the Dhamma. So it means that she learned the Dhamma like a kind of self-learning through a book and through the meditation. And just now she also said that what she obtained now is because with this she believed that she have understanding about some level of the karma understanding, the ownership karma, and this is brought by the past, from her past life. So what she want to ask is it the right way that she do, and how to improve, and what is the right way if it is wrong one? Okay. So for about the Buddhist learning, we have many different sayings, many different culture. For example, I come from Myanmar, I will say Myanmar culture. Then when Thai bhikkhu come here, they will say Thai culture. When Sri Lanka come, they will say Sri Lankan culture. Then when Cambodian come, they will say Cambodian culture. So if we can get the original one, learning Tipitaka, it will be better. Jadi dalam mempelajari Dhamma atau Buddhis itu kadang-kadang bisa berbagai macam aspek. Misalkan seperti jika seorang bhikkhu Thailand yang datang kemari dan memberikan Dhamma desana, maka mereka akan memberikan mengenai tradisi, mengenai kurang lebih yang mengenai Thailand. Demikian juga kebetulan karena Shadow ini berasal dari Myanmar, juga mereka akan membicarakan mengenai yang berkaitan dengan Myanmar. Jika seseorang yang datang berasal itu misalkan dari negara Kamboja kayak gitu, nah mereka juga akan berbicara mengenai yang tradisi seperti misalnya Kamboja. Tetapi jika kita bisa mendapatkan sesuatu yang orisinil, yang memang otentik, maka itu akan lebih baik. Yaitu apa? Yaitu adalah Tipitaka. I need to translate. Okay. Chinese.
所以呢，这位居士呢，他就是问，他之前他不是一个佛教，但是他自从他的前夫死了之后呢，过世了之后呢，他就开始学法了。他的前夫呢，就是一个佛教徒。当他这个学佛教徒的时候，他就是好像自己读这个经典啊，自己读这个佛法里面啊，然后他自己也是说，他也是有修这些一些观智，然后当他用这种自己好像读修的时候呢，他可以感觉到自己有一种他的信心可以越来越增加，所以他是想问，到底他这样子做的话，是不是对的？如果错的话，那该怎么样做才是对的？所以那下料就跟他说，当我们学这个佛法的时候呢，是有几个负面。第一个，假说是一个泰国的人，泰国的比丘过来的话呢，那他们就会说关于这个泰国的系统。然后假说我们是从缅甸过来的话呢，我们也是会说关于这些缅甸的系统。如果一个西兰的比丘过来，也是会说西兰的系统。所以，但是如果我们可以找到真正就是正确的话呢，那就是最好的。那就是什么呢？那就是三藏。We have two types of religion: cultural religion and real religion. Cultural Buddhist and real Buddhist. Jadi kita memiliki dua hal atau dua jenis kepercayaan atau agama, yaitu yang berdasarkan tradisi, satu lagi adalah yang memang berdasarkan kepada originalnya yang aslinya. 我们基本上来说就是有两种，一个就是两种这个教法，就是一个就是关于这个传统的，一个就是真正的真正的这个佛法的。Baik, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. So she would like to say that she didn't have much ability to learn about the Tipitaka, but what she did, she is just trying to did what the Buddha said, the sabapapasa akaranang kusala upasam pada sacinta paridapana. Okay, that is the essence. That is the essence of Buddha's teaching. So, for example, I will explain something about sabapapasa akarana here. So, sabapapa akarana, this means we call in Pali Varita Sila. The Buddha say not to do. We have to follow the Buddha say, and what not to do. Also, we say Kusala Subha Sambara. This is Charita Sila, the way we have to do it. Then Kusala, then Sajita Priyodhabana, to purify mind. This we have to concentrate. This is about meditation. Jadi memang benar tadi yang disebutkan itu adalah intisari daripada ajaran Sang Buddha. Jadi untuk itu tadi saya akan menjelaskan mengenai apa yang maksud dari janganlah berbuat jahat. Itu yang tadi yang disebutkan bahasa Palinya sabapapasa akaranam, itu maksudnya adalah seperti apa. Jadi itu maksudnya itu adalah seperti waritasila, itu sila atau sila yang kita berusaha untuk tidak melakukannya. Sedangkan untuk yang banyak berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kalau tadi yang untuk jangan berbuat, ini adalah untuk yang berbuatnya gitu. Kemudian yang berikut adalah yang sucikan hati dan pikiran, itu adalah konteksnya dalam hal meditatif. Mengerti saya di sini? Nah, 所以就是这些居士呢，他就是说远离这些一些就是恶事，然后就做这个善事，然后把心带来清净一些。所以下六就说，对这些三个就是基本上就是说，就是它的重点。所以下六就是想解释，就是关于这个远离一切恶事的意思，就是呢，我们不要做一些就是必要的意思，没有去犯它。然后接下来就是做善事的意思，就是我们就是刚才已经避免不要做了，现在我们就把这个善事给做起来。然后关于到这个培育心清净的时候呢，把心给它清净的，就是关于到这个禅修的方面。So, for about the Tipitaka, you don't need to learn all the Tipitaka. Only some sutta is okay. Like for about morality, the Buddha mentioned many parts of morality not to do in the long discourses. Jadi mengenai Tipitaka tersebut
Anda juga tidak perlu mempelajarinya sampai sepenuhnya, hanya beberapa poin saja yang perlu dipelajari. Misalkan mengenai sila, di dalam Digha Nikaya sendiri juga itu banyak disebutkan mengenai sila. In the same way, what to do, the Buddha also mentioned, for example, wife and a husband, they both have duties. They have to fulfill their own duties. In the same way, children and parents, they also have duties. In the same way, monks and devotees also have duties. Between the friends also we have duties. So when we perform our duties, when we fulfill our duties, that means we are doing what we should do, what we must do. Jadi misalkan seperti saat seorang suami antara suami dan istri juga masing-masing memiliki kewajiban mereka masing-masing. Demikian pula dengan seorang orang tua dan anak juga memiliki kewajiban masing-masing. Seorang biku dan juga kepada umatnya juga memiliki kewajiban mereka masing-masing. Demikian juga dengan sesama teman juga memiliki kewajiban masing-masing. Jadi di saat kita sudah bisa melakukan kewajiban tersebut, maka kita sudah memenuhi sebagian sila tersebut. 所以这个接下来就是呢，在这个长部经的里面，就是可以说到有其他的就是说不用我们实在不用学到很多种这个在这所有的这个三藏里面，我们只可以学一部分而已。假如说就是在长部经里面也是有说关于这些戒的问题。如果就是夫妻呢本来有夫妻的一种责任，互相有一种责任，然后呢就是父母亲对于儿子也是有，对于儿女也是有一种责任，然后这些比丘对于这个信徒也是有一种责任，然后这个善友也是互相有责任。所以如果我们可以把这些责任和任务完成的时候呢，我们也是可以有一些这个包含在这个戒的方面的。 For example, I will talk about the Panadipada in 5 precepts, the first one, what mentioned in the Digha Nikaya. Jadi seperti misalkan saya akan menjelaskan mengenai panatipata atau pembunuhan yang mengenai pembunuhan tersebut. 接下来saya yang terdapat di dalam Digha Nikaya. 接下来呢，saya会说就是关于这个不杀生的这些问题，在这个长部里面，长部经里面。 For example, Nihita Sato, Nihita Dando. Nihita Satomi, this means no more stick in the hands. There's no more weapon in the hands. This means remove or arms, and arms, no arms, and no arms. So, not using the weapons. The second one is Nihita Dando, not using the stick. So not only killing, but also using the stick, using the weapon also should be avoided. Jadi palinya seperti yang tadi disebutkan oleh Shadow. Jadi maksudnya itu adalah kita meletakkan senjata kita, atau kita tidak menggenggam kayu atau tongkat yang dalam maksudnya di sini adalah berupa senjata. Jadi maksudnya itu adalah kita tidak hanya sekedar tidak membunuh, tapi kita juga meletakkan maksudnya alat seperti tongkat senjata tersebut. 所以呢，就是刚才就是下掉就是说他的巴利的意思就是呢，我们不只是没有杀生，但是他的意思就是呢，我们把这些棍子啦，然后把这些武器也是给它放下来，所以不只是不杀生的，但是把我们这些武器也给它放下来。So you can understand what is the Panadipada clearer in that point. Jadi Anda mungkin bisa mengerti maksud dari Pancasila sila yang pertama yang bilang pembunuh itu adalah dengan lebih jelas sedikit. 所以你们这样子，你们就可以了解关于这个不杀生的这个意思比较清楚一些。 Another one is laji, this is shameful to do or to kill. Kemudian yang berikutnya adalah rasa malu atau takut untuk membunuh. 接下来就是我们就是有这个惭和愧的心，要杀生。 Then also say Dayapano, this means compassion or loving kindness toward living beings. Yang berikutnya adalah memiliki rasa belas kasih kepada makhluk hidup yang lain. 接下来就是有一种悲心对于其他的友情。 So opposite to killing, there must be loving kindness. That's the Buddha instructions in the Digha Nikaya. Jadi kebalikan daripada membunuh itu adalah kita memiliki rasa metta atau cinta kasih. Nah itu adalah yang diinstruksikan oleh Sang Buddha di dalam Digha Nikaya tersebut. 所以相反的就是，如果没有杀生，那等于我们有这个慈爱心。这个是佛陀在这个长部经里面就是所讲的。Okay. Ada lagi? Sebentar, itu ada yang itu dua.
Terserah siapa dulu. Nowadays we can find indicators crowd of the surface or in a way we can say they get stressed by the condition or something so. And they keep the feeling low. They keep the feeling low. And my question is, what is the best way to cure or to change the feeling in people? And my second question is, if we love someone and we have a curiosity, with the people who was near with him or her, how to control the jealousy? Jealousy. Okay. So, what about the feeling or emotion? We have different kinds of practice. For example, attachment or love or lust. So to overcome the lust or love or attachment, we have two ways of practicing. The first one is a little bit cross, opposite directions. That is recollections of repulsiveness. When you recall repulsiveness of the girl you love, then you can overcome lust or love. This is a little bit cross. Another one, if you recollect 4 elements of the girl or the one you love, you can overcome. This is a little bit subtle way. Now we also have many other ways, like recollection 32 body parts of the body. For example, I'll ask you, which one do you love? Do you love head hair? If I cut head hair and I give you, can you satisfy with that? Like that. Do you love body hair? If I shave body hair and I give you, can you satisfy? Like that. When you ask all the 32 body parts, finally you can find that nothing to love, nothing to hate. So you can overcome in this way both love and hate. Okay? Mungkin bisa diterjemahin sendiri yang pertanyaan ke bahasa Indonesianya. Yang pertama saja dulu biar lebih itu. Apa? Singkat-singkat. So, I translate into Chinese. So， 简单来说，他可能刚才本来第一个的问题就是呢，现在就是很多就是年轻人就是关于这些感情的方面嘛，是如何来就是克服这些感情，因为有些感情就是可能到了某一种阶段可能会比较执着，好像粘贴一些的意思。它的简单来说就是大概这样子哦。所以jadi kan tadi setelah itu saya sudah menjawab bahwa sebenarnya dalam masalah perasaan tersebut itu ada dua cara. Jadi itu bisa diatasi dengan cara meditasi, dan itu juga bisa dengan cara meditasi melalui 2 jenis kayak gitu. Yang pertama adalah dengan cara yang merenungkan suatu kejijikan. Oke. Yang kedua itu adalah misalkan dengan cara, tadi saya lanjutin dulu. Mengenai perasaan tersebut itu kadang kita harus bisa membedakan yang antara namanya cinta dan nafsu. Hal ini harus kita bisa pisahkan. Jadi misalkan dalam mengatasi yang namanya maupun nafsu tersebut yang misalkan lebih kasar itu tersebut, ya kita bisa misalkan dengan cara meditasi, yaitu merenungkan dengan kejijikan. Itu adalah yang lebih, itu adalah cara satunya. Yang keduanya itu adalah misalkan kita bisa merenungkan tentang 4 unsur daripada orang yang kita sukai. Karena pada dasarnya semua orang itu hanya ada 4 unsur saja, yaitu tanah, air, api, udara. Ya, jadi bisa direnungkan dengan cara itu adalah cara yang lebih halus pada dasarnya. Kemudian cara yang lain itu yang lebih mungkin bisa lebih mengena adalah misalkan seperti dengan cara merenungkan 32 bagian tubuh.
Jadi kita semua memiliki 32 bagian tubuh. Jadi kalau misalkan kita tanyakan bagian mana dari wanita yang Anda sukai, yang Anda senangi, yang Anda cintai, rambutnya. Kalau misalnya rambutnya diberikan kepada Anda, apakah itu yang Anda sukai? Apakah itu yang Anda cintai? Apakah kalau misalnya bulu tubuhnya yang itu dicabut dan diberikan kepada Anda, apakah itu yang Anda cintai? Jadi itu adalah cara yang pertama. 接下来呢，就是刚才就是关于这个，我们要分清楚，就是关于这个义和爱。这个义和爱是两种方面，就是我们可以克服它，是用这个禅修方面。第一个就是我们可以用这个不净观来观它，然后接下来的我们就是可以用这个色大来观它。然后如果我们可以用这个色大来观它的呢，这个是比较殊胜和比较细微的方式来克服它的。接下来我们可以就是用这个32身分，假说就是下六就是问看他，你喜欢的是他哪一个东西？假说就是你爱他的是是他的头发吗？你爱的是他的体发吗？ Another one is like reading the suttas or stories, or some stanza. Even one stanza is very valuable. Jadi yang berikutnya itu adalah misalkan bisa dengan cara membaca sutta. Kadang meskipun hanya satu bait sutta saja itu kadang-kadang maknanya bisa sangat dalam dan sangat berharga sekali. 接下来呢，就是我们可以读经典，所以就算如果有时候是一点短短的一些句诵的话，我们读了它的意义是非常的珍贵和有带来利益的。For example, one stanza, the Buddha mentioned, if someone is overwhelmed by lust, the eye of wisdom become blind. Jadi di dalam salah satu bait dari yang diucapkan oleh Sang Buddha disebutkan bahwa jika seseorang sedang dikuasai oleh raga, maka dikuasai oleh raga nafsu, maka kebijaksanaannya itu menjadi seperti buta. 所以佛陀就是有说，当一个人就是被这个意控制的时候呢，他就是像一个盲人一样的。他的智慧就是他的智慧就是像一个盲人一样。Then the Buddha also say continuously, that when someone is overpowered by the lust or attachment, he cannot know the truth. He cannot know the fair or unfair. Jadi kemudian Sang Buddha juga melanjutkan bahwa jika seseorang dikendalikan oleh nafsu, maka dia tidak bisa melihat suatu kebenaran dan dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang seharusnya dan tidak yang seharusnya, mana yang layak dan mana yang tidak layak gitu loh. Oke? 接下来就是佛陀，接下来就是也继续说下去。当一个人就是被这个被控制的时候呢，他就是。所以如果一个人他好像被这个意控制的时候呢，他分不出什么是叫真相，他就是分不出真相了之后，他也就是分不清楚什么是对的，什么是错的这样的。So not knowing the truth, we have love and hate. If we just know the truth, we have no one or nothing to love or nothing to hate. Jadi dengan tidak mengetahui tentang kebenaran, maka kita pun memiliki perasaan cinta dan juga membenci, dalam arti yang cinta itu artinya kemelekatan. Jadi tanpa adanya, jadi jika kita bisa mengetahui tentang kebenaran, maka kita tidak perlu yang namanya mencintai dan juga membenci, dalam arti yang mencintai itu kemelekatan. 所以呢，当我们如果不能看见真相的时候呢，我们就是掉落一种就是爱和嗔恨心。如果我们可以看见真相的时候呢，我们就可以脱离这个贪爱和这个嗔恨心。Okay. Tadi yang di belakang. Saya ingin bertanya tentang pekerjaan yang benar. Kalau pekerjaan kami adalah perkebunan atau developer, waktu kami membuka lahan atau membuka suatu lokasi, ada beberapa makhluk hidup mungkin yang mati, mungkin terbunuh atau mungkin mati, dan mungkin ada kabur tapi ada kemungkinan juga mati. Lalu aku ingin bertanya, apa itu pekerjaan yang benar?
Lalu kalau itu pekerjaan yang salah, akan tetapi dengan membuka lahan dan membuka lokasi tersebut dapat menolong banyak orang. Apa itu, bagaimana itu? Kerjanya developer ya? Developer atau perkebunan? Gitu. So he would like to ask, suppose that his job is who involved in the plantation, so he need to open a new area for the plantation or kind of developer. So when during he open the plantation or open the area, it might cause kill the another being become lost his life. So but this can be maybe can categorize as what he want to ask about the right livelihood, because if he did in this way, he might cause some living being become die. So in this way, how should he do? How should he do regarding to this kind of livelihood? Because if he after he did this, he opened the area and opened the plantation and the developing the one place, it might help other people also. Other people mean? Other people means that maybe other people can have a job like that. Having job. Have a job and have a place to stay. Have some. Okay, every job have good and bad. Huh? So we have the two types of mistakes: knowingly and unknowingly. In every actions, if we make knowingly, the actions is stronger. If good also that good actions is stronger and better good actions. If bad action also is a stronger bad actions, worse than normal. If we unknowingly do it, that's not that much serious. Jadi di dalam perbuatan itu misalkan kita bisa kategorikan ke dalam dua hal juga. Satu adalah yang memang kita melakukannya secara mengetahuinya karena melakukannya dengan mengetahuinya. Yang kedua adalah melakukannya dengan tidak mengetahuinya. Jadi seandainya kita misalkan melakukan suatu perbuatan dengan mengetahuinya, apakah itu baik? Jika misalkan itu baik, maka itu hasilnya juga akan, kualitasnya juga akan lebih baik. Dan jika kita melakukannya dengan tidak mengetahuinya, dan itu maka kualitasnya juga tidak akan begitu baik. Sama halnya juga antara baik dan buruk itu. Jika perbedaan adalah melakukannya dengan mengetahui atau tidak mengetahuinya. Tadi di awal Sang Dewa juga menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu mempunyai sisi baik dan sisi buruk juga. OK， 刚才就是关于这个，他是想这个问这个生命的问题，所以他是一种开业的人呢，所以他当他们就是开这个就是开那些道场的时候，是开场的时候呢，就是他们会舍得很多这个有这个动物舍掉起来，所以他是想，但是如果这样子的话呢，就是可以包含在这个血命里面呢。然后第二就是呢，就是如果他们可以把这个场给开了之后，他们也是可以帮助很多人。所以他是想问看，就是怎么样才是正确的方式。所以夏雕刚才也说呢，每个工作就是有好和坏的方面的。所以有两种，基本上来说就是有两种。第一种就是我们有我们明白我们正在做什么。第二的就是我们不明白我们正在做，知道我们在做什么和不知道我们在做什么。当我们如果可以知道我们在做什么的时候，无论那个是善不善的话，那个结果是比较它的这个比较清楚的。但是如果我们好像不知道我们在做什么的时候，这个它的这个果就不是很清楚的。Some cases it take time. For example, ants in my room. To remove the ants, it will take time. So we have to wait for a while. By using the easiest and the most safety ways. For example, I will use some detergent, line up. They will not enter beyond the detergent. Then if they cannot enter, I will line up, leave a narrower place. Finally, they will leave the place. Then I can clean my room. Detergent. Oh, detergent. Okay. Jadi misalkan mengenai semut, seandainya di dalam kamar Anda terdapat semut, maka pertama kali mungkin akan dicoba untuk menggunakan deterjen gitu untuk menghalaunya supaya tidak masuk ke area yang lebih luas, atau dengan menggunakan cara yang lebih lembut atau yang lebih halus agar semut ini, dan itu mungkin membutuhkan sedikit waktu lah untuk bisa membuat semut itu keluar dari kamar tersebut. Terus sudah itu saja. 然后就是刚才就是说关于这个蚂蚁的，假说在房里就是有一些蚂蚁，那可能会
会花一点时间来让这个蚂蚁就是从这个房里出来。我们就是可以假说用这个洗衣粉，可以把它控制它的这个它就是走动的地方，然后就是慢慢的给它引它出去。如果要不能的话，就是接下来就是好像把它的那个走动的范围给它越来越少，然后就可以这样子的话，它就可以这个蚂蚁就可以慢慢的离开那个房里了。So instead of dying hundreds living beings, if 10 living beings die, is better. You can save many lives. Jadi mungkin secara itu bisa dikategorikan, bisa dimaksudkan sedemikian, bisa maksudnya ini harus ditangkap dengan hati-hati ya. Kadang-kadang mungkin daripada menghabisi, maksudnya daripada ratusan makhluk itu meninggal kayak gitu, tapi kadang-kadang kita bisa mencoba cara yang lebih aman gitu loh. Sehingga kadang-kadang mungkin dengan cara yang lebih aman tersebut, mungkin jumlah kematian itu mungkin berkurang kayak gitu. Tetapi daripada banyak yang mati ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar makhluk hidup itu semakin berkurang yang meninggal itu. 所以这个接下来就是说呢，我们就是要注意，假说如果我们可以把就是本来有好像很多100多个的这个有情蛇的话，我们可以尽量用办法把它减少起来，就是假说10个少肯定比100个还要好这样子，但是我们是尽量用办法越来越少，是个比较好的。So compared to 10 living beings' death, if no living being die, is the best. Jadi jika dibandingkan, kalau 10 makhluk hidup meninggal dibandingkan dengan tidak ada makhluk hidup meninggal, tentu tidak ada makhluk hidup meninggal itu tentu jauh lebih baik. 所以相比起来，如果10个动物死的话，跟比这个没有动物死的话，肯定没有动物死是还是比较好一些的。So just trying to find a way how to save more living beings. Finally, you can get the answer, not to harm any living beings. Jadi mungkin Anda harus mencoba untuk mencari cara bagaimana untuk mengurangi makhluk hidup yang mengalami derita atau terbunuh karena hal yang Anda lakukan. Jadi jika saat Anda bisa melakukannya, mungkin saat itu Anda akan bisa mulai memahami bagaimana caranya untuk tidak membunuh makhluk hidup. So we have the problem. We have plenty of time to work, but we don't have enough time to think what we have done. If we have enough time to think or to work, you can overcome this problem. Jadi kita memiliki banyak waktu untuk bekerja, tetapi kita tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir. Seandainya kita memiliki banyak waktu untuk berpikir, maka kita bisa menghindari hal-hal seperti demikian. 所以刚才就是可能接下就是说呢，关于如果杀了这个10个，肯定没有杀生，肯定比这个杀10个还是好一些的。所以在这个方面，就是我们本来就是，如果我们可以有很多我们是有很多时间可以就是做工，但是我们没有时间来想象这些事情。如果我们可以付出一点时间来想我们做的事情的话，那我们可以免去这些不重要的东西了。Okay. Question. 2 questions last minute. Okay. Kalau kita berlatih meditasi, kalau pagi kalau kita tidak tenang, tapi sangat mudah sekali ketika kita beraktivitas berinteraksi dengan orang, melakukan pekerjaan, ketenangan yang diperoleh dari meditasi pagi hilang. Yang pertama pagi. Jadi mau bagaimana? Mempertahankan meditasi itu selama mungkin sampai malam. Okay. So he would like to ask. He did the meditation every day in the early morning and in the night time, about 30 minutes up to 1 hour. So after that 30 minutes up to 1 hour, he can feel some calmness of the mind, and his mind also tranquil. So, but when in the morning after he meditate, and then when he get activity with the other people, so his calmness is disappear. So what he want to ask is how he can maintain the calmness that he can obtain from the meditation, that 30 minutes from day up to night. So we have 3 reasons of declinations. The first one is defilements. When you have some defilements, some tension or pressure,
you cannot overcome the problem. You are concentration with despair. You are calmness with despair. Jadi pada dasarnya itu kita memiliki 3 sumber yang mengakibatkan ketenangan itu bisa hilang atau menurun. Jadi yang pertama itu adalah kilesa atau pengotor mental. Jadi jika saat kita jika di dalam pikiran kita timbul yang namanya kilesa tersebut, maka ketenangan tersebut pun akan bisa akan bisa hilang ataupun menjadi berkurang. 所以他刚才想问的就是呢，他每天他都有禅修，早上和晚上半个小时直到1个小时。当他就是禅修了半个小时到直到1个小时的时候呢，他可以获得一些清净的心。但是当他如果跟其他人接触的时候呢，他的这个清净心就降了或者是没了。所以他想问的问题就是呢，如何可以保持这些清净心从早到晚？所以刚才夏六有说呢，基本上有3种原因可以把我们的这种清净心给降了或者是没了。第一个的就是这个烦恼，所以如果我们有烦恼的时候，我们可以有很多这个压力在我们的心里的时候，这个会使得我们的清净的心会变成降了或者是没了。Then the next one is unsuitable conditions, like you have to talk a lot. Also, you have to associate with many peoples. You have many other activities. Jadi yang kedua itu adalah kondisi yang tidak sesuai atau tidak tepat. Mungkin Anda harus berinteraksi dengan banyak orang, Anda harus berbicara dengan banyak berinteraksi ataupun berbicara dengan banyak orang. 接下来就是第二个等于就是呢，不适当的一种情况。我们假说我们得跟很多人讲话，我们得跟很多人接触的时候，那这个会让我们的这个清净心也是会掉起来的。Then also in the second step, we also have like drowsiness or sleeping a lot. Then also for eating, if you cannot moderate in eating, also your concentration can drop. Kemudian yang kedua itu ada yang masih dalam lingkup aspek kedua itu adalah misalkan rasa ngantuk ataupun rasa malas dan lamban yang terlalu berlebihan, atau karena bisa diakibatkan makan terlalu banyak, itu juga bisa mengakibatkan ketenangan itu tersebut pun bisa menjadi menurun. 接下来就是还是包含在那个第二种的类的，就是呢，就是昏沉。如果我们可以有这些昏沉的时候，我们的这些清净的心也是会掉起来，或者是吃的太多也是会死的这样子。For example, I don't know for what other. For me, if I drink Holic or Milo, I cannot meditate the whole day. Holic or Milo, Holic or Milo, Drink, right? If I drink that kind of things, I cannot meditate whole the day. Jadi seperti misalkan, maksudnya tadi adalah diberikan makanan yang kita berusaha mengkonsumsi makanan yang sesuai. Jadi misalkan seperti saya memberikan contoh bahwa jika saya sendiri meminum Milo terlalu berlebihan gitu, maka sepanjang hari itu tidak akan bisa meditasi dengan tepat lebih benar kayak gitu. 所以就是刚才Shadow给的意见就是我们可以吃一些比较适当的食物。所以Shadow就是给一个例子，假说如果Shadow是喝了那个 Milo 的话呢，那他就会整天就是禅修也是不是很好的。 In the same way, like a spinach, some very smelly spinach. If I eat that kind of leaf, also I cannot meditate. Jadi contoh yang lainnya adalah misalkan bayam. Orang-orang berbeda-beda. Jadi misalnya seperti saya bilang, seperti misalnya makan terlalu banyak bayam yang memiliki aroma tertentu kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi meditatif Shadow sendiri. 所以接下来就是可以 Shadow 还给一个例子，我不知道叫什么菜，那个 Shadow 有说就是说一种菜，如果他吃了多一些呢，他就是变成不会，也是禅修会有影响的。So you have to remember which foods is unsuitable for you. This is the second. The last one is laziness. Sometimes we don't have enough effort. We don't have enough energy. Then we cannot meditate. That's the way of declination. 所以我们要jadi kita harus mengingat apa saja makanan yang mungkin sesuai bagi kita sendiri dan apa saja makanan yang tidak sesuai bagi kita. Dan hal yang berikutnya itu adalah mungkin mengenai masalah rasa malas. Jadi saat kita timbul rasa malas, jika kita tidak bisa mengerahkan usaha yang benar atau usaha yang sesuai, maka ketenangan atau konsentrasi kita juga akan menurun atau hilang.
所以接下来就是我们自己必须得知道，我们什么东西我们吃了下去了之后，对我们适当和不适当的。接下来就是在想说，就是关于这个昏沉的。当如果我们有昏沉的时候，我们就这些定力或这个清净心也是会掉起来。所以如果我们可以把这个正精进抬起来的时候呢，那我们可以继续走下去。So if you can adjust with all these conditions, then you can regain your concentration easily. Jadi mungkin Anda bisa sesuaikan beberapa kondisi ini sehingga mungkin Anda bisa memulihkan ketenangan Anda, meditasi Anda juga dengan lebih bisa bertahan lebih lama. 所以我们基本上我们可以调整我们这些刚才说的几样东西，这样子的话，我们就可以保持我们的这种清净心和我们的定力比较久一些。Okay? Then? Okay. Satu dulu bisa. Oke. Apa yang terjadi setelah orang mencapai tingkat kesejahteraan? Okay. So before he would like to say he's very gratitude that we can come here in a big amount because so it is also a kind of good thing for them. So it seems that the Sangha from the Buddha's time until now is still keep maintaining. So and then he would like to ask the question about so how to become a real Buddhism, a real Buddhism. If a real Buddhist asks if if our livelihood is a fisherman, because we need to catch many fish. This is the first question, and then the second question that he would like to ask is what happens after someone attain Arahant and then pass away. Okay. So when we have very great merit, we can overcome small unwholesome deeds. Jadi ketika kita memiliki jasa kebajikan yang cukup besar, maka kita bisa mengatasi atau menutupi menutupi atau mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Paham maksudnya? Maksudnya jika kita memiliki jasa kebajikan yang besar, maka itu akan bisa menekan perbuatan-perbuatan buruk kita lebih baik gitu loh. OK， 就是接下来就是当如果我们有很大的功德的话呢，我们可以压住我们一些我没有问他问题哦，就是他想问的呢，就是呢如果我们是如何可以变成一个真正的佛教弟子？如果我们是一个渔夫，因为我们必须服了很多鱼。然后第二个的问题，他就是想问的就是，当一个人他如果成了阿罗汉之后呢，然后舍弃了之后，什么事情会发生？这问的就是，然后接下来就是给他一个答案，就是呢，如果我们有很多的功德的话，那我们有一些恶色呢，我们是可以减少的、降低的这样的。So we have wholesome actions accompanied by unwholesome actions. In the same way, we have unwholesome actions accompanied by wholesome action. Jadi kita saat melakukan perbuatan baik, bisa saja perbuatan baik itu disertai dengan perbuatan yang tidak baik juga dalam satu jenis perbuatan itu. Jadi
Atau dengan kata lain, di saat kita melakukan perbuatan buruk, bisa saja perbuatan buruk itu saat kita melakukannya juga disertai dengan perbuatan yang baik juga. 所以接下来就是说呢，当我们做善事的时候呢，也许会有一些不善的事。当我们如果做一些不善的时候呢，我们也是有一些善事。Sometimes whole sanity is only 1 ounce. Whole sanity is 1 kilo. Sometimes whole sanity is 1 ounce. Whole sanity is 1 kilo. We have different amounts. Jadi terkadang misalkan di saat perbuatan baik itu misalkan beratnya 1 ons. Nah, perbuatan yang tidak baik itu 1 kilo. Demikian pula sebaliknya. Kadang misalkan perbuatan tidak baiknya itu 1 ons, perbuatan baiknya itu adalah 1 kilo. 所以就是假说就是如果我们做的不善事的时候，也许有些是小公分是吧？央奢一些央奢，然后我们做的善事就是可以就是可以1公斤，相对比起来善事和不善事这样子是相对比起来，看有些是多一些，有些是少一些。Sometimes we have half and half. 50-50. Kadang-kadang ya setengah-setengah, 有时是一半一半。So make whole sanity stronger and stronger. Your mind must incline to the wholesome action more and more. Jadi perbanyaklah perbuatan baik, semakin banyak dan semakin banyak lagi, dan coba arahkan dan inklinasikan pikiran Anda untuk mencoba melakukan perbuatan yang baik lebih banyak dan lebih banyak lagi. 所以这样子的话，我们就要多做一些善事，然后把我们的心倾向于做多一些善事。So if we follow Buddha's teaching, a bad man can be good, a good man can be better, a better man can be the best. That's the Buddha way. Jadi jika kita mengikuti ajaran Sang Buddha, maka seseorang yang buruk bisa menjadi seseorang yang baik, seseorang yang baik bisa menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih baik akan bisa menjadi seseorang yang paling baik. 所以如果我们根据佛陀的教法呢，一个坏人可以变成好人，一个好人可以变成一个更好的人，一个更好的人可以变成一个最好的人。Then the next question is about arhat. After that, what is the arhat condition? Now you can see this wine lamp. Nah, sekarang kalau itu pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi ya jika seseorang setelah mencapai arhat dan meninggal dunia ya? Anda bisa melihat itu lampu itu, lilin nyala api itu. Then wine dry up. Lilinnya minyaknya juga sudah kering. Then no more wick to burn. Tidak ada sumbunya lagi. Where the flame go? Apinya kemana? No more flame. Tidak ada api lagi. In the same way, if we have no more karma, no more defilements, no more kilesa, no more flame, no more life. Jadi demikian pula halnya jika kita sudah tidak melakukan kama lagi, tidak memiliki kama lagi, kita sudah tidak memiliki kilesa lagi, maka tidak akan ada lagi yang namanya keberadaan atau kehidupan. 所以刚才下头就是说给一个例子，就是可以看那些油灯，如果那些油灯油没有了，然后它的心也没有了，然后当油和心没有的时候，这个火灭掉起来，这个火到哪里去？所以同样的，如果我们没有业了之后，当我们也没有烦恼了之后，那等于是我们没有生命了。So after arhatship, they don't have any more good actions or any more new karma. Also, they don't have any more new defilements, or they have already irrigated all the defilements. So since they don't have defilements and karma, they cannot be reborn anymore. Like a flame extinguished when the wine and wick empty. Jadi saat seseorang setelah dia mencapai tingkatan arahat, maka dia sudah tidak memiliki kama lagi, dia tidak melakukan kama baru lagi, dan dia tidak memiliki kilesa apapun lagi. Jadi sama halnya juga saat dia mencapai arahat dan dia meninggal, maka setelah dia meninggal sama halnya seperti api di lilin itu, maka setelah sumbunya tidak ada dan minyaknya juga kering, maka dia akan padam dan tidak akan ada kehidupan lagi.
所以就是假说就是当如果一个人成了阿罗汉之后呢，他就是没有了这个业，他不会造出善和不善了，然后他也没有一些烦恼了。当他没有这个业，没有造出什么业和没有这个烦恼了之后呢，当他如果就是死了之后呢，他就是像那些油灯一样子。当这个油灯没有这个油和这个没有心的时候，就是这样子灭去了，那等于就是没有再有生命了。Okay. Okay, ada lagi? Okay. Question. Pertanyaan saya, di antara kebijaksanaan dan pengetahuan, kita seringnya untuk meningkatkan pengetahuan itu lebih mudah daripada meningkatkan kebijaksanaan. Sedangkan sering yang saya lihat dengan meningkatnya pengetahuan, ego kita itu juga turut meningkat. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada solusi? Saya ingin kebijaksanaan dan pengetahuan itu meningkat, tapi tidak disertai dengan ego saya. So he would like to ask regarding to the wisdom and the knowledge. The knowledge mean here in the Lokiya sense. In the Lokiya sense, or the worldly knowledge. Okay. So it seems that when we have the more knowledge, sometimes we can follow by our ego. So how we can increase our wisdom and our knowledge, but it will not be followed by the increasing of our ego. Okay, so we have 3 different kinds of knowledge as mentioned in the Buddhism. The first one is learning knowledge. We call in Pali Suttamaya Jnana. Jadi di dalam Buddhis sendiri kita memiliki 3 tingkatan yang namanya pengetahuan. Yang pertama itu adalah Suttamaya Panya. So when you learn many things, you can be proud of your educations. That's me, ego. Now the next one is thinking. For example, based on one subject, you may think very deeply that you can penetrate. You can realize deeper than other, the thinking knowledge. Jadi yang dimaksud dengan Suttamaya Panya itu tadi adalah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran. Jadi misalkan setelah Anda melakukan pembelajaran, kemudian yang namanya berikutnya adalah Cintamaya Panya adalah dengan cara berpikir atau bernalar. Jadi setelah Anda memiliki pengetahuan tersebut, Anda pun mulai berpikir kebijaksanaan apa pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir mengenai hal-hal yang dipikirkan tersebut. Then we also have the practice and knowledge we call Bhavanamaya Jnana. Actually, this one will be only for meditation. Kemudian yang berikutnya itu adalah Bhawana Maya Jnana, yaitu pengetahuan yang diperoleh. Sebenarnya maksud di sini adalah lebih tertuju kepada pengetahuan yang diperoleh dalam melakukan meditasi. So, if we have a real knowledge or real wisdom, we may not have ego. Jadi jika kita memiliki pengetahuan yang sebenarnya dan kebijaksanaan sebenarnya, maka kita tidak akan memiliki ego. 所以他刚才想问的就是呢，很经常我们就是分不出，就是这个我们有2种，就是一个就是智慧，就是在另外一个就是世间的聪明这样子啊，世间的知识。所以呢，这个我们经常可以感觉到，当我们如果可以在这个世间的这个知识可以提高的时候呢，就是我们可以就是当我们这个世间的知识提高的时候，我们也是跟随着这个自己的这种。自我的心就是变成提高起来了，所以这个是怎么样如何去克服它啊？所以就是下来就是说在我们这个佛法里面分成3种，就是第一个的就是呢Suttamaya Panya，那个就是我们可以从学东西获得这些这个知识的。然后第二个的就是呢，就是Cintamaya Panya，就是我们思考的。所以当我们思考了一些东西呢，我们就是可以获得有一些知识。然后第3呢，就是这个Bhawana Maya Jnana，就是这个关于就是在禅修方面的。所以这个特别就是如果我们可以有这个
禅修方面的智慧呢，我们就可以看见比这个真相了。So in meditation, we have two types: the samatha meditation, vipassana meditation. Mostly in the samatha, we use concepts or conventional truths as the object. Jadi pada dasarnya dalam bawah namanya tersebut kita meditasi tersebut terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah samatha, yang pertama adalah samatha, yang kedua adalah vipassana. Hampir di dalam samatha itu bisa dibilang bahwa objek meditasinya itu adalah berupa konsep atau suatu kebenaran yang dalam lingkup konsep konvensional. 所以这个禅修的方面就是可以分成两个部分，一个就是止，一个在另外一个就是观。在这个修止的时候呢，就是可以很多是修这个概念的。So in the vipassana, we must know the ultimate realities, ultimate truths. Jadi di dalam melakukan meditasi vipassana, kita harus mengetahui mengenai kebenaran sejati atau kebenaran hakiki. 所以当我们修观的时候，我们必须知道这个究竟法。So we have four types of ultimate realities in brief. Jadi secara singkatnya kita memiliki 4 jenis kebenaran sejati atau kebenaran hakiki. The first one is a mind or consciousness. Yang pertama, mental factors and materialities. Finally, nirvana. These four are called ultimate realities. Jadi yang pertama itu adalah misalkan pikiran atau cita. Yang kedua itu adalah faktor-faktor mental yang mengikuti cita tersebut atau pikiran tersebut, kesadaran tersebut. Yang ketiga itu adalah materi atau rupa. Yang keempat itu adalah nibbana. 所以简单来说，这个究竟法就是分成4个，就是一个色和这个心所合，然后这个第4个的就是这个涅槃。So if you can know the first 3, then you can penetrate the last one, nibbana. Jadi jika Anda bisa mengetahui atau melihat tiga yang pertama tersebut, yaitu cita, cetasika dan rupa, maka Anda akan bisa merealisasi yang keempat itu, yaitu nibbana. 所以当如果你们可以实现这个前面的3个的三个的话呢，你们就可以实现这个第4个的，那就是涅槃。So the clearer you can know the ultimate realities, the less ego you have. Jadi semakin banyak Anda bisa mengetahui mengenai kebenaran sejati atau kebenaran hakiki tersebut, maka Anda akan bisa ego Anda akan bisa semakin berkurang. 所以当如果你们可以越清楚越可以了解这个究竟法的时候，那你们的自我会越减少。 So for the learning knowledge, we have many superior one. In the same, for about thinking knowledge, we may have many superior one who can think more than us. For about the practice and knowledge, if we can complete, no one can be superior, no one is inferior. It will be equal. Jadi di dalam pengetahuan dalam aspek pembelajaran, bisa saja terdapat banyak orang yang memiliki kemampuan yang di atas kita semua, dan juga dalam pengetahuan yang dalam aspek berpikir, dalam bernalar, banyak juga orang yang bisa memiliki kemampuan di atas kemampuan kita. Tetapi jika di dalam aspek dalam meditasi, saat kita bisa merealisasikannya, maka tidak ada yang lebih tinggi daripada kita ataupun lebih rendah daripada kita. Semuanya hanyalah sama saja. 所以当如果我们可以就是在这个学的方面的这个知识的时候呢，我们就是也许会有很多人比我们还要超越我们。但是在这个思考的方面的时候呢，就是也许有很多人比我们还要强一些。但是如果我们可以拥有这个禅修的这个智慧的时候呢，到那时候呢就没有分类，比我更好还是比我更差的，全部都是就是一样的。So if you cannot meditate, we have a good solution. If you think you are higher than other, then just see above you. Many people are superior to you. Sometimes you may think you are inferior to other, then look downwards. Many people are inferior to you. Then we can get the solution. We have no more ego, no more self. Jadi jika Anda seandainya tidak memiliki waktu untuk meditasi, ada salah satu solusi, yaitu di saat Anda merasa Anda sudah memiliki rasa ego yang tinggi, Anda bisa mencoba untuk melihat yang lebih superior atau yang lebih hebat daripada Anda. Nah, maka ego Anda akan bisa berkurang.
Demikian pula jika Anda merasa Anda begitu rendahnya atau begitu kurangnya kemampuan Anda, kurangnya Anda bisa melihat yang lebih rendah atau yang lebih hina daripada Anda, yang lebih rendah daripada Anda. Sehingga saat itu Anda juga bisa lebih mengatasi rasa ego Anda juga. 所以如果你们没有禅修的，没有这个时间来禅修的话，另外一种方式可以做的就是呢，当如果我们觉得我们的自我很大的时候，我们就要看那些比我们还要厉害的人。那时候我们的这个自我就会降低了。同样的，如果我们觉得我们是很自卑的话，我们就可以看比我们还要下的人，我们那时候我们也可以把我们的这个自我给降了。Okay. Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya. Last question. Last question. Pertanyaan terakhir ya. Yang belakang. Okay, last two question. Okay, last two question. Itu aja ya. Sayang anak ya. So she would like to ask, can our deeds, our karma that we perform, can affect our child and our grandchild? So, if our actions or our good actions produce good results, it will be only to us, not to our generation. Jadi jika kita melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik tersebut membuahkan hasilnya atau akibatnya, hasilnya itu hanya akan untuk diri kita sendiri saja, tidak untuk generasi di bawah kita. You can easily understand Yasodhara's father, Subhabuddha, fall into the fourfold states. But Yasodhara entered Nirvana. And his grandchild, Rahula, also entered Nirvana. Jadi Anda mungkin bisa memahaminya dengan lebih sederhana. Anda tahu kisah ayah daripada Yasodhara, yaitu Subhabuddha. Si Subhabuddha tersebut masuk ke 4 alam bawah, sedangkan si Yasodhara tersebut mencapai parinibbana. Demikian yang Yasodhara yang merupakan anaknya mencapai parinibbana, sedangkan anak dari Yasodhara tersendiri, anaknya Yasodhara sendiri yaitu Rahula juga mencapai parinibbana. So, 所以他是想问，当如果我们可以，当如果一个父母他做了一些业的时候，这是会不会影响他的下一代？就是会影响他的儿子啦，或者是他的一代的人。所以下六就是说，你这样子你就可以很轻易的去了解他，就是像一个那个亚索陀罗的那个父亲，他那个父亲就是掉落那个这个十二道嘛。但是如果耶索陀罗他就是达了涅槃，然后他的儿子也是那个罗喉罗也是达了涅槃。Okay, the last question. Okay. Question yang di belakang, pertanyaan terakhir tadi. Masih jadi kok pertanyaannya. Dari 4 macam ini, selain kita berencana atau limpahkan ke semua makhluk, apakah bisa kita juga limpahkan ke makhluk lain seperti makhluk menderita seperti alam neraka, alam setan, atau orang jahat, atau yang berbuat buruk, atau suatu hal yang buruk gitu, atau sesuatu hal yang buruk. Ya. Bukan makhluk ya berarti ya. Selain semua makhluk, maka kita bisa juga melimpahkannya ke tumbuhan atau alam semesta atau gimana. Terima kasih. Okay, he would like to ask. So we have the Metta, Karuna, Mudita, and Upekkha. So can we develop our Metta, Karuna, Mudita, Upekkha to the other beings, like sometimes like maybe the woeful state being, the hell being, and then
in spite of and then others from this living being, can we also spread our Brahma Vihari to the non-living beings, such as maybe the universe, and in order for the plantation, for the plants? So the objects of metta, karuna, mudita, ubekha, the sublime abidance, must be the living beings. Even non-living beings, we cannot radiate metta. Jadi objek daripada metta, karuna, mudita dan upekha tersebut adalah makhluk hidup. Tanpa adanya makhluk hidup tersebut, kita tidak bisa mengembangkan metta, karuna, mudita dan upekha kita. 所以他想问的问题就是呢，关于这个慈悲喜舍，那我们这个慈悲喜舍，我们是否可以除了就是众生以外，就是假说就是在那个地狱的众生啦，或者在那个十恶道的这个众生，我们还可以对就是空间就是把这个传播这个慈悲喜舍吗？或者是对于这个植物也是可以这个慈悲，对他们可以有这个慈悲喜舍吗？所以下来就是说，这个慈悲喜舍的目标肯定是一个友情，如果没有这个友情成为目标的话呢，那就不会有这个慈悲喜舍的。So for our metta, karuna, mudita, we have special recommendation in Myanmar. For example, if you see someone equal to you, or if you meet someone equal to you, you must have metta. Otherwise, there will be the jealousy. Jadi misalkan di dalam tradisi Myanmar sendiri, di negara Myanmar, jika kita bertemu dengan orang yang memang setara dengan kita, kita coba untuk mengembangkan metta kepada orang tersebut. Jika kita tidak mengembangkan metta kepada orang tersebut, maka kita bisa saja timbul namanya rasa iri hati atau cemburu. 所以在这个缅甸的有一种就是系统，就是呢，如果我们可以碰见我们跟我们大概平等的人呢，我们可以把我们的这个慈爱心散播给他。如果当我们没有这个把我们的慈爱心散播给他的时候呢，我们也许会有这个嫉妒心。Sorry, that's a mistake. Eh? So if you see someone equal to you, you must radiate metta. Otherwise, you will have a competition. That is too much tired. Jadi ada sedikit perbaikan. Mungkin maksudnya itu adalah kalimat tadi itu adalah jika kita melihat ada orang yang mungkin kurang lebih setara dengan kita, kita mencoba untuk mengembangkan metta kepada dia. Jika tidak, maka akan terjadi seperti suatu kompetisi saling berseteru dengan orang yang kita sama dengan kita. 刚才有一点修改呢，就是呢，当如果我们可以见到我们跟我们有一些假说跟我们平等的人呢，那我们就是可以把我们这个慈爱散播给他。如果我们没有把我们的慈心散播给他，慈爱散播给他的话呢，也许会有一些这个竞争。So when you meet or when you see someone superior to you, you must radiate mudita. Otherwise, you will have jealousy. Jadi jika Anda bertemu dengan seseorang yang lebih hebat daripada Anda coba untuk mengembangkan mudita. Jika Anda tidak bisa mengembangkan mudita, mungkin Anda bisa timbul rasanya iri hati ataupun cemburu. 所以如果我们当我们可以碰见比我们更好的人、更上等的人，那我们就要把我们的这个随喜的心散播出来。如果我们做不了这个呢，我们就会有起了这个妒忌心。Now when you see someone inferior to you, you must radiate karuna. Otherwise, you will bully. Kemudian yang berikutnya itu adalah jika Anda bertemu dengan orang yang lebih rendah atau lebih inferior daripada Anda, maka Anda coba untuk mengembangkan namanya karuna. Jika Anda tidak bisa mengembangkan karuna tersebut, maka mungkin Anda bisa memandang rendah dia atau meremehkan dia. 所以接下来呢，就是我们如果可以碰见比我们没有这么好的人，我们就要散播这个悲心。当我们如果可以散播这个悲心的话，如果我们不能把这个悲心散播给他的话呢，我们就变成会把他看扁起来了。That is our traditional saying. But according to the Buddha's saying, we don't limit about metta. We don't limit the living beings for about metta. But for about karuna, it must be suffering beings. Then for about mudita, it must be happy or better living beings.
Jadi itu mungkin tadi yang dijelaskan di depan itu adalah mungkin yang seperti terdapat di dalam tradisi Myanmar sendiri. Tetapi dalam ajaran Sang Buddha sendiri, bahwa metta itu tidak ada batasannya, ke siapa saja bisa. Tetapi jika kita melakukan mudita, maka itu orang yang memang lebih hebat atau lebih superior daripada kita. Sedangkan untuk karuna sendiri adalah orang yang lebih rendah, lebih hina daripada kita, atau lebih inferior daripada kita. 所以那个刚才一些就是关于这个缅甸的系统。当如果我们说这个慈爱心的时候呢，这个慈爱心是没有局限的，我们可以对任何一个友情可以散播的。但是如果说到这个悲心的话，那我们就要散播给那些比我们还要更差的人。但如果我们是随喜的话，我们可以散播对于他们我们觉得比我们更好的人。Maksudnya yang kata di karuna itu adalah kita bisa memancarkan karuna kita kepada makhluk yang menderita. kalau yang mudita itu kepada makhluk yang senang。所以刚才那个悲心的就是我们对那个友情，就是痛苦的友情，然后如果那个随喜的话呢，我们对于他们有开心的，就是好像有就是有一些品德的这些友情，我们可以把我们这个随喜的心散播给他们。Okay. Sudah? Share. Jadi karena kita tinggalnya bukan di Jogja, kita harus balik ke Magelang. Mungkin masalah waktunya juga agak sedikit terbatas. Sementara besok kita sudah harus pergi lagi. Jadi mungkin hanya sebatas sampai di sini saja. Jadi kita bisa melakukan pelimpahan jasa atau sharing merit gitu terhadap apa yang kita sudah lakukan hari ini. Explain. Just later. Maybe after me. Yeah. Nanti diulangin ya setelah apa yang saya ucapkan, nanti akan saya jelaskan. Etawata ja'amehi. Etawata ja'amehi. Sambadam punya sambadam. Sambatang punya sampadang. Sabbe dewa numodandu. Sabbe dewa numodantu. Sabbe sada numodandu. Sabbe satta numodantu. Sabbe buddha numodandu. Sabbe buddha anumodantu. Sabba sambati siddhiya. Sabba sambati siddhiya. Idam me nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Idame nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idame punyam. Idame punyam. Asawakaya waham. Asawakaya waham. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagang. Sabba sadanam. Sabba satanam. Bajema. Bajema. Te sabbe. Te sabe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagang. Labantu. Labantu. Sadu, sadu, sadu. Saya jelasin ya tadi maksudnya yang 4 kalimat terakhir itu maksudnya semoga dengan jasa kebajikan ini dapat bisa menjadi pengkondisi bagi saya untuk tidak adanya kekotoran batin atau kilesa, maksudnya tidak ada pengotor mental. Semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini bisa menjadi kondisi bagi saya untuk mencapai nibbana. Itu terus kemudian yang baris ketiga itu adalah semoga semua kebajikan yang telah dengan semua kebajikan yang telah saya lakukan ini saya bagikan kepada semua makhluk. Dan kemudian baris yang keempat itu adalah semoga semua makhluk mendapatkan porsi kebajikan yang sama seperti yang saya dapatkan, ya. Sadu, sadu, sadu.